ویدیوی گذاشتم یک کم ترگپی پست بالان زدم. اولو بخشش میپرسم همتون برای چی؟ برای کی همین محمد اقبال گالوبوی گفتم، کنته گفتم، همه را قرارش کرده. خیلی برای همین گپم بخشش که من نفهمیدم که خیلی گپ گفتن در کار نیسته. با کلمه توجیکی مخنث میشده. من باید شما را مخنثا بگم. گوش کنیم مرا مخنثای اروپا ایمینا همین شما این همین وقتی ما گپ میزنم گپی مرا کلمه مرا عمده خوش نکنین، ویدیو نکنین، ابریسکا نکنین، مردم اروپا را دایجا خوش نکنین. ما ایمینا گپایی که میزنم برای این همین شما پیروای مویدین کبیری از 6-7 سگایی که در اینترنت هستین پروتفی ما ویدیو میکنین گپ میزنین. گپی من فقط به همین شما داخل داره. هر یک سخنی مرا با عام، با مردم، با وست تاجیکستان خوش نکنین. вообще та мақсади гапи мара худаш мардум ҳама медонад чӣ гапае чӣ гапае. не ки шумо бо ҷангдозӣ даине хали ганда зури баденда хали тема кинен ки ана ва барада тиҷи вест тоҷикистону ҳақорат кард. оҳ муханасо шумо гӯш кине мара. ҳар як гапе ки сар шидагиай ай рӯи нами галбои абдураҳмонтон сар шидагиай ҳар видеоҳои постҳои дурӯғ мекуна мебуроя гап мезана ва барои и видеоҳо барои и постҳо шумо хиёл накунед ки ман хаб мекунам ва мешинам. барада тиҷи ҳамон одаме ҳастае ки инами ҳаматон инами сагбачаҳои хоиное ки дар ҳамон европа ҳастен ҳама каса обши ҷамъ шавен против ма видео кунен всё таки мара вай када наметонен, замкнут када наметонен. ма ҳамаи шумо галбоёра нем хали ҷоҳотона нишон метам. я нима дар германия хита галбой гирифтагӣ барои документ, я ними дигар дар тоҷикистон ягон проблема надори. ҳичи ин тоҷикистон дар ҳаётат проблема кардагӣ нест. барои пул шида, барои документ шида охи оқипада рафти дар онамҷа хоини миллат шида омадай против давлат гап мезанӣ. отида чӣ намерасид, чӣ намерасид.